वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् शम्बरवैरी शरातिगमम्बुजदलविपुललोचनोदारम् कम्बुगलमनिलदिष्टम् बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति वानर निकराध्यक्षं दानव कुल कुमुदर विकर सदृशं दीन जनावन दीक्षं पवन तपः पाकपुञ्ज मद्राक्षम् पवन सुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत् पञ्चरत्नं सम्पूर्णम् वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् शम्बरवैरी शरातिगमम्बुजदलविपुललोचनोदारम् कम्बुगलमनिलदिष्टम् बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति वानर निकराध्यक्षं दानव कुल कुमुदर विकर सदृशं दीन जनावन दीक्षं पवन तपः पाकपुञ्ज मद्राक्षम् पवन सुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत् पञ्चरत्नं सम्पूर्णम् वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् शम्बरवैरी शरातिगमम्बुजदलविपुललोचनोदारम् कम्बुगलमनिलदिष्टम् बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति वानर निकराध्यक्षं दानव कुल कुमुदर विकर सदृशं दीन जनावन
पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति। इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत् पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्। वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावयेरित्यम् करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यं शम्बरवैरी शरातिगमम्बुजदलविपुललोचनोदारं कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे। सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति। वानर निकराध्यक्षं दानव कुल कुमुदर विकर सदृशं दीन जनावन दीक्षं पवन तपः पाकपुञ्जमद्राक्षम् एतत् पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति। इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत् पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्। वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावयेरित्यम् करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यं शम्बरवैरी शरातिगमम्बुजदलविपुललोचनोदारं कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे। सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति। वानर निकराध्यक्षं दानव कुल कुमुदर विकर सदृशं दीन जनावन दीक्षं पवन तपः पाकपुञ्जमद्राक्षम् एतत् पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति। इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत् पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्। वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावयेरित्यम् करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम्
सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जना भाग्यं शम्बरवैरी शरातिगमं भुजदलविपुललोचनोदारं कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति वानर निकराध्यक्षं दानव कुल कुमुदर विकर सदृशं दीन जनावन दीक्षं पवन तपः पाकपुञ्ज मद्राक्षम् पवन सुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत् पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्। वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गं सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यं शम्बरवैरी शरातिगमं भुजदलविपुललोचनोदारं कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति वानर निकराध्यक्षं दानव कुल कुमुदर विकर सदृशं दीन जनावन दीक्षं पवन तपः पाकपुञ्ज मद्राक्षम् पवन सुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत् पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्। वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गं सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यं शम्बरवैरी शरातिगमं भुजदलविपुललोचनोदारं कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति वानर निकराध्यक्षं दानव कुल कुमुदर विकर सदृशं दीन जनावन दीक्षं पवन तपः पाकपुञ्ज मद्राक्षम् पवन सुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति।
इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत्पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्। वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम्। करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम्। शम्बरवैरी शरातिगमम्बुजदलविपुललोचनोदारम् कम्बुगलमनिलदिष्टम् बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे। सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति। वानर निकराध्यक्षं दानव कुल कुमुदर विकर सदृशं दीन जनावन दीक्षं पवन तपः पाकपुञ्जमद्राक्षम्। पवन सुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति। इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत्पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्। वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम्। करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम्। शम्बरवैरी शरातिगमम्बुजदलविपुललोचनोदारम् कम्बुगलमनिलदिष्टम् बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे। सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति। वानर निकराध्यक्षं दानव कुल कुमुदर विकर सदृशं दीन जनावन दीक्षं पवन तपः पाकपुञ्जमद्राक्षम्। पवन सुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यं चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति। इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत्पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्। वेदाखिल विषयच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूतात्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम्। करुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम्। शम्बरवैरी शरातिगमम्बुजदलविपुललोचनोदारम् कम्बुगलमनिलदिष्टम् बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे। सीतार्पिः प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति
दारितदशमुख कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति वानरनिकराध्यक्षं दानवकुलकुमुदरविकरसदृशं दीनजनावनदीक्षं पवनतपः पाकपुञ्जमद्राक्षम् एतत् पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यम् चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम भक्तिभाग भवति। इति श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ हनुमत् पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्।